Ay nakasagana kayo sin umali ay national and local elections? Amuyo ba ay wada di baro ay machine, wino makina ay usaran sin umali ay panagbubutos. Sinay din kananda ay automated counting machine o no ACM. Tamas maawatan tako din amagan sin panagbubutos, nan amag di Comelec Baguio si video ay mangit do no kas ano ay usaran din ACM. Kagamis ay agaw tako amin. Din video ay nay at mausar sin panagbubutos sin umali ay May 12, 2025. Yamabalin abo ay usaran sin sumarunupay ay panagbubutos. Ipaila na no kas ano ay usaran din ACM, ya din mayat yalawa ay amagan sin usto ay agaw di butos. Palagip, ismag tako kumadin oras tako ay manbutos. Din oras ti panagbubutos at marugi si alas 7 di agsapa ang gana alas 7 di masdam. Ngamuada di oras ay nadawat para lang si PWD, senior citizens, masikog ay 6 months pangato, yapati din mangkaduaan da ida ay makuwani ay asistor. Sinay at manrugi sin alas 5 di agsapa, ang ganamat lang sin alas 7 di agsapa. Ngam no adida nakabuto sin oras ay nadawat para lang ang da ida, mabalin pa lang ay manbutos da sin regular ay oras di botos, ay alas 7 di agsapa, ang gana alas 7 di masdam. Sinuda din mabalin ay manbutos o no makabutos. Makabutos ka no, nakarehistro ka, kanayon kay manbutbutos, yawada din nagan mo sin ay latest ay listaan di butante. Ngam no nakarehistro ka sin udo may ili, masapol si di ka ay manbutos. Ngam siyat ka abo kanayon ay manbutbutos, si di tapno active voter ka is di ay ili. Sinuda din positions ay mabutusan. Sin national positions, 12 ay senators, ya asa ay party list group. Sin local positions, asa ay miyembro di House of Representatives or congressman. Asa ay mayor, asa ay vice mayor, ya 12 ay councilors. Para sin salient features din ACM. Din ACM at standalone machine. Naka-offline si Rogi ang gana malpas di butos. Man-online laang no man-transmit daot sin butos sin servers. Din ACM battery, wada di 6 battery indicators ay mangipaila ay bumayag si 14 hours. Mangisigurado ay adi mataktak din butos no mamaga di kuryente sin voting centers. Why 14 inches touchscreen na? Mabalin ay ingato wino ibaba para sin panlakaan di botante. Mailan din botante din itsura or image din balota ay kais-iso, din insuksok na ay niskan din makina. Wada abo di privacy panel na, tapno maprotektaran ya masalinan din sagrado ay inbutos di botante. Mas napaspaspas ay kanana ya i-scan din balota. Way auto-aligning features na, ta iamag na no ay nagalgal sin balota o no naipit sin panag-feed sin makina. Automatic abo ay maputuan din voter's receipt. Yawada abud di nakakabit sin ACM ballot box ay voter receipt receptacle tapno isdi ay gasan din resibo ta adi malitaw. Para abo sin botante ay adi makaila or blind, wada di headphones para anda ida tapno madngeda din instructions, yap tapno madngeda din ibutbutos da. Pinaaptik da abo din ballot box para sin PWDs ay naka-wheelchair, wino botante ay adi unay makaadawa. Di asay balota wada di security features or marks na ay para laang sin presinto na or precinct specific. Din balota para sin asay clustered precinct at adi mabalin ay maiskan sin udom ay ACM wino udom ay panbutusan. Usa abo ay nabaliwan sin balota at din kinapuskul na. Dati at 165 GSM nga madwani 95 GSM. Unudon no pa nagbubutos. Sumag-an sin Voters Assistance Desk with VAD. Taan nyo ilaan din ngadan nyo no sino'y presinto di kad-ana. Yaalaan nyo abo din clustered precinct number, established precinct number, and sequence number. Numaga di VAD, wada di nakapaskil ay listaan di botante sin kad-an di classroom with the polling place. No sanggap din botante sin polling place na, amoy si siya singkadaan di electoral board wino EB ay mangitdusin amagana. Tapno napaspas-pas yan nalaklakay anapon nagana, ipailan din botante ang EB din valid ID na. Wino ibagana din nagana, clustered precinct number,
establish precinct number and sequence number na. Alaan ibi din nagan din botante ta ilaan na sin election day computerized voters list uno EDCVL. Ilaan na abo no magay marka di indelible ink sin kiwi di tadadakana. No magay markan din indelible ink sin kiwin di tadadakana, papirman ibi si siya sin EDCVL. No malpas ay makapirma si botante sin EDCVL, amoy yin ibi ta idawtana si balota na. Ipailan ibi chairperson din balota ay magay extra markings o no surat na, asina idawat si siya, pati din balot secrecy folder, yung marking pen ay usaro na. Amay din botante sin voting area tapnuman botos. I-shade na din circle ay abay dinagan di kandidato ay ibutos na. No nakdeng ay nakashade sin balot na, amay sin kad-an di ACM ta isuksok na o no i-feed na. No ma-scan din balota na, suduna din resibo na ay bumulat ta i-compare na, no man iso sin balot image ay may paila sin screen. Mabalin ay i-review na si 15 seconds, sinsango ya 4 seconds sin likod di balot image na. Numalpas ay ni-review na din resibo na, itakdag na din resibo sin voter receipt receptacle, asina itauli din balot secrecy folder ya marking pen on electoral board. Sakbay ay bumula si botante, puyan an EB si indelible ink din kiwin di tadadakana, ta siya di mangipaila ay nakabotos si siya. Nunakdangot din botos sin alas 7, man print si EB si siyam ay election returns or ERs. Numalpas din printing, ikabit EB din transmission device sin ACM tapno magigidanda ay mangi-transmit sin resultan di botos sin pito ay servers. Danay din City Board of Canvassers server, Central server, Citizens Arm 1 and 2 servers, Dominant Majority and Minority servers, ya media servers, tapno mas transparent din resultan di botos sin kakakdeng ay eleksyon. Sinugda din amagan ni adiam amagan nuan botos. Adam subsobraan di ibutos mo tan ma-overvote. No mayor, usaanggay i-shade mo tapno mabasa ya mabilang na. Ngem mabalin ay man undervote. Kaman sin councilors, mabalin ay sinpo wenno nababa no 12 di i-shade mo sin balota at bilangan na. Estem balotam, man usar si ballot secrecy folder. Adam picturean din balotas mo, voters receipt, ya din screen di ACM. Adam bingbingitan din balotas mo, wenno marmarkaan. What shade lang sin batog gingadan ay binutusam di maila. Adam ibulbula din balotas, voters receipt, marking pen ya din ballot secrecy folder sin polling place. Ya Adam ilaklakon butos mo. Siya nga rudi, nakasagana takuot amin ay manbutos sin umali ay Mayo 12. Nenam naman takukuma din ustuya lawa ay amagan sin umali ay butos tapno mayat napaspaspas si adimasayang butos tako. Tanulay isa din butos mo at nabanol. Estem takukuma din butos tako. Din May 12, 2025, national and local elections at isa ay makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Mas napaspaspas, transparent, ya inklusibo ay sistema di eleksyon para sin amin ay Pilipino. At iluwalo takukuma taman isa di Pilipino tapno secure, free and peaceful elections di pa nagbubutos. Si Apo Diyos kuma di mangbantay ya mangususdong si isa-isaan datako. Manipod sin Comelec Baguio, Iyaman.